Anda terbaca beberapa bahagian dalam Iqtida' Siratal Mustaqim ni, Ibn Taymiyah sebut bahawa kadang-kala orang yang pergi minta dekat kubur Rasulullah ni, Nabi jawab, ijabah itu daripada Rasulullah. Ibn Taymiyah tulis, ijabah itu daripada Rasulullah. Tapi dia kata, ini bukan perkara yang kami sebutkan dalam kitab ni. This is not the thing that we are mengatakan syirik, apa semua, bukan. Dia kata benda ni hak. Dan perkara ni berlaku kerana, Ibn Taymiyah kata lah, ini teori dia, kerana dibimbangi, kalau tidak dijawab, dia boleh merosakkan iman orang yang minta. Cuba bayangkan, Ibn Taymiyah memberi justifikasi. Walaupun dia kata benda tu bid'ah. Benda tu jangan buat. Allah tak suruh, Nabi tak suruh. Tetapi justifikasi tersebut, kalau saya tutup nama dia, orang kata kuburi. Orang kata kuburi. Sebab apa Ustaz? Sebab apa? Ibn Taymiyah sendiri tak dapat lari bahawa benda tu mutawatir. Sah. Tak boleh. Sebab tu orang kata, mensyirikkan orang yang minta tolong kepada Nabi, semata-mata minta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata minta tolong. Ini benda tak pernah dilakukan oleh para ulama. Dan itu adalah bid'ah. Seperti mana yang Ustaz kata. Bid'ah. Dan ulama kata, bukan Ustaz Nodros sahaja cakap. Kan? Itu adalah bid'ah. Itu adalah benda yang tak pernah difatwakan oleh siapa-siapa para ulama. Bahkan telah diketahui para ulama salaf melaksanakannya. Jadi implikasi Ustaz, bila Syekh Muhammad Abdul Wahab mensyirikkan perbuatan istighasah tersebut, tawassul, istighasah secara khusus, dan dia mengkafirkan orang yang tidak mensyirikkan perkara tersebut. Ya, betul. Maka secara tidak langsung, luzum dia adalah majoriti lah. Majoriti umat Islam itu dikafirkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Betul. Bagaimana mereka mengelak daripada luzum ini Ustaz? Macam mana dia orang? Satu Ustaz, benda yang kita nak tahu. Ibn Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab tak bagi uzur jahil pun. Uzur bil jahil. Dia orang kata ada. Bagaimana Ustaz respon kepada beberapa kalam dia yang seolah-olah macam dia kata dia defend diri? Inconsistent. Barangkali perkataan itu disebut pada awal-awal fatrah, pada awal-awal dakwah ni. Seperti mana kita tahu, awal dakwah Muhammad Abdul Wahab, dia adalah orang yang pendakwah, sebagai seorang pendakwah, belum pegang politik lagi. Bila Muhammad bin Saud di pemerintah oleh Dir'iyah memberi mandate kepada dia bersama-sama, Ali Saud dan Ali Sheikh bersama-sama bentuk First Saudi State. Waktu tu kita nampak dia punya tembelang sebenarnya. Waktu tu. Sebelum ini dia tak ada apa-apa kuasa. Bila dapat kuasa jadi lain. Yes, bila dapat kuasa, that is theopolitical. Sebab tu dari segi akar tu dah kena cabut dulu sebelum sebahagian pihak ni dapat kuasa. Betul. Seperti itu. Jadi mereka tidak memberi apa-apa uzur. Jahal. Orang kata Syekh Abdul Wahab kata ma'adallah, saya mengkafirkan orang yang beribadah di kubur Ahmad Al-Badawi, Abdul Qadir Jilani yang jahil. Ma'adallah, subhanaka hadza buhtanun azim. Dia kata, maha suci Allah, ini pendustaan yang cukup besar. Kita katakan, what you say it's not inconsistent apa yang awak buat. Sebab kata anak cucu dia, sebab tu Muhammad Abdul Wahab, penonton sekalian, nak faham Muhammad Abdul Wahab, awak jangan tengok kepada perkataan dia saja. Awak kena tengok dia punya praktikal dia. Sepanjang dia menghantar surat dan dia melegitimatkan, menjustifikasikan penaklukan Muhammad bin Saud dan Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, sepanjang melebarkan negara Saudi yang pertama. Menyebarkan Islam. Ya, menyebarkan Islam, betul. Bab kata benda 6 ayat dia, menyebarkan Islam. Intasaral muslimin. Betul. Dan kami mengambil ghanimah daripada musyrikin. Alhamdulillah. Jadi, dan juga tuan-tuan, kita kena tengok buku-buku cicit-cicit dia. Cucu-cucu dia. Abdul Rahman bin Hasan, Ishaq bin Abdul Rahman, Abdul Latif bin Abdul Rahman. Semua ini adalah immatul dakwah najdiyah, yang mana mereka menjelaskan dan mengukuhkan, menyokong, menjelaskan, memperincikan lagi apa sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab nak. Mereka yang paling berautoriti lah untuk menjelaskan apa yang maksud Syekh Muhammad Abdul Wahab. Paling berautoriti. Awak jangan tengok orang dengan semata-mata pujian. Okey, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi puji dia, Syekh Wahyu untuk kritik dia. Syekh Wahbah Zuhaili kritik. Okey, kita hormat orang-orang seperti itu, masya-Allah, dengan pujian mereka, sangka baik mereka. Tapi betapa banyaknya sangka baik yang merugikan kita. Berapa banyak sangka baik yang merugikan kita. Kalau rugikan sikit-sikit tak apa. Tapi ini merugikan bukan setakat akidah, darah. Kita boleh terima orang tu berbeza akidah dengan kita, tapi kita tak boleh terima kalau orang tu nak menumpahkan darah kita. Boleh terima, tapi tak boleh terima kalau tumpah darah. Tak boleh. Nabi SAW, hadis yang dhaif, Ibnu Umar kata sendiri, tengok kepada Kaabah, Nabi Rasulullah kata,
betapa engkau ni suci dan mulia di sisi Allah SWT. Tapi darah seorang mukmin lagi agung di sisi Allah daripada engkau, hai Kaabah. Ibnu Umar sebut macam tu. Rasulullah diriwayatkan cakap macam tu. Jadi hadza amrun azim. Urusan yang begitu besar. Kalau dia orang kata Muhammad bin Abdul Wahab memberi uzur kerana kejahilan, itu hanya perkataan luaran semata-mata. Sebab di sisi mereka, kata Abdul Latif Al-Syekh dalam Misbah Az-Zalam fi maftara ala Al-Syekh Al-Imam Abdul Latif bin Abdul Rahman, khas untuk mempertahankan Syekh. Abdul Latif, cicit dia Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab tu kata Ustaz Adam dia maksudnya macam tak belajar, tak tengok, tak dangkal. Kita kata Masya Allah, kalian saksi bahawa saya mensyarahkan buku-buku tu, syarahkan Usul Salasan wa Qawaid Islam. Mungkinlah ilmu saya tidak setinggi orang-orang yang kalian betul puji dan sanjung, akan tetapi kalian ada mata untuk lihat benda ni. Abdul Latif Abdul Rahman kata maksud hujah di sini adalah kullu man balaghahul Quran faqad qamat alaihi hujjah. Setiap orang yang sampai Quran kepada dia, sampai ayat Quran dengar aja Bismillahirrahmanirrahim, walaupun tak faham, wa illam yafham, sekali pun tak faham, kata Abdul Latif. Itu maksud hujah di sisi mereka, Ustaz. Kalau saya nak tahu, itu maksud hujah di sisi mereka. Jadi tak ada musuh-musuh berjalan. Musuh lagi dahsyat daripada ISIS. Yes, lagi dahsyat daripada ISIS. ISIS pun ada pecahan-pecahan dia. Jadi Uzur bin Jahal hanyalah famous dalam tradisi Nazdi on the third wave oleh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. As-Sa'di, pengarang Taisir Karim Al-Mannan, dan dibawa oleh Ibn Uthaymin. Itu pun kalau tokoh-tokoh sekarang nak bawa, semisal Syekh Utsaimin nak bawa, Sultan Umairi nak bawa, pasti geng-geng Salafi yang Madakhilah Jamiah yang betul-betul tidak dengan dakwah Najdiyah ni cair. Ini Murji'ah, ini pro syirik kuburi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada kalangan Salafi pun. Jadi tak ada pun isu memberi jahil kepada dalam kalangan mereka. Okey. Itu satu, mensyirikkan orang yang mujarrad minta tolong, istighasah tu minta tolong, falbul ghus minta tolong. Kan minta tolong. Kalau kita kata itu syirik, banyak ulama sejak ulama salaf sampailah sekarang memang dah syirik belaka. Kalau awak konsisten, awak berani, bila one lah, maksudnya jadi macam orang yang konsisten, berani, sesatkan Abu Hanifah, sesatkan tokoh-tokoh dahulu, kan, konsisten. Tapi tak untuk orang ni syirik sebab dia musuh kita. Tapi untuk ulama-ulama dulu, itu kesalahan yang kita kena tutup, yang kita kena jangan sebarkan. Kita kalau nanti takut pecah tembelangnya dalam tuduhan masal, tuduhan rambang kepada umat Islam. Malas untuk memperincikan dan memperdalamkan kes.